बिहार में जाहिर मंच परथी कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीना स्वर्गीय मातृश्री पर अभद्र अने अशोभनीय टिप्पणी आपी कांग्रेसे पोतानुं विकृत अने हलकी मानसिकता छती करी छे। जेना विरोधमां जूनागढ़ना झांसीनी राणीना सर्कल पर जूनागढ़ महानगर में राहुल गांधीना पुतळा दहन साथे एक विरोध प्रदर्शन करवानो कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। तेमां मोटी संख्यामां भाजपना कार्यकरो उपस्थित रह्या हता। हूँ चिराग जोशी, उपप्रमुख भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जूनागढ़ महानगर। आज सरदार बाग खाते भारतीय जनता युवा मोर्चा जूनागढ़ महानगर द्वारा कांग्रेस बनी बैठेला नेता राहुल गांधी जी द्वारा जे बिहार दरभंगा में जाहिर मंच परथी देशना यशस्वी वडाप्रधान અને વિશ્વ नेता एवं आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी तथा તેમના સ્વર્ગીય માતુશ્રી ઉપર જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવેલી છે, જે રાહુલ ગાંધી તથા કોંગ્રેસની નબળી માનસિકતા ધરાવે છે અને સાબિત કરે છે, તેના વિરોધમાં આજ રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચા જૂનાગઢ મહાનગર દ્વારા સરદાર બાગ ખાતે રાહુલ ગાંધીના પુતળાનું દહન કરી અને રોષ વ્યક્ત કરેલ છે। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। प्रकाश दवे साथे यज्ञेश भट्ट, दिव्यांग न्यूज, जूनागढ़।